Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Umar Zahra Atta. So I am from group 3. So I would like to explain about movement test and fragment test. Movement test ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah kelompok kata itu merupakan konstituen atau phrase. Nah, jika sebuah kelompok itu dipindahkan ke porsi lain, katanya dipindahkan, tetapi tanpa mengubah makna dan tetap gramatikal, maka kelompok tersebut merupakan konstituen atau sebuah phrase. Nah, contoh yang pertama yaitu the students submitted the assignment yesterday. The students itu merupakan NP atau subjeknya, submitted itu merupakan verb, dan the assignment itu merupakan NP lagi, dan yesterday merupakan adverb phrase of time, adverb of time. Nah, jika dipindahkan itu menjadi yesterday the students submitted the assignment. Kenapa bisa dipindahkan? Karena yesterday ini merupakan adverb phrase yang berfungsi sebagai ajang of time. Nah, ajang ini memiliki posisi yang fleksibel. Dia bisa ditaruh di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian contoh yang kedua yaitu the teacher put the books on the table. The teacher merupakan NP, put merupakan VP, the books merupakan NP, on the table merupakan PP. Jadi jika dipindahkan menjadi on the table, the teacher put the books. Nah, kenapa bisa dipindahkan? Karena on the table ini merupakan PP yang berfungsi juga sebagai ajang of place. Jadi dia fleksibel juga, bisa ditaruh di awal dan bisa ditaruh di akhir. Oke, kita move ke fragment test. Fragment test ini digunakan untuk membuktikan apakah suatu kelompok merupakan konstituen dengan cara menjadikannya jawaban yang singkat dari sebuah pertanyaan. Nah, jika jawabannya tetap gramatikal sesuai grammar, maka kelompok tersebut merupakan konstituen. Contoh yang pertama yaitu Sarah bought a new laptop. Oke, nah dijadikan pertanyaan, the question is what did Sarah buy? And the answer is a new laptop. Jawabannya ini benar karena a new laptop ini sudah menjawab dari pertanyaan itu secara lengkap. A new laptop itu menunjukkan bahwa itu adalah konstituen. Nah, contoh yang kedua, the children are playing in the park. The question is where are the children playing? The answer is in the park. Kenapa benar? Karena jawabannya in the park ini dia merupakan PP. Oke, dia sudah menjawab seluruh pertanyaan. Yang ketiga yaitu they arrive very early. The question is when did they arrive? The answer is very early. Nah, very early ini merupakan adverb juga, adverb place, adverb of dia merupakan adverb. Adverb itu berupa ajang juga yang bisa fleksibel. Oke. Semoga dari video ini bisa dimengerti. Terima kasih. Alright. Hello everyone, I'm Jihan Safira Batowi with ID number A121-22181. So, welcome to our video group. So today I will continue explain about
our topic today. So, kali ini kita akan membahas 2 metode penting nih. Nah, kan tadi kalau metode yang kita bahas ini adalah metode-metode yang bagian dari constituent task. Dan kali ini saya akan explain about the coordination test and the omniscibility test. Okay. Before we start, let's quickly recall a constituent is a group of words that function together as single unit, a sentence structure. To prove whether a group of a word is a really constituent, linguists use several tests, and today we'll demonstrate 2 of them. Okay, the first is the coordination test. Okay. Rule-nya sederhana. Coordination restriction only identical types of elementary may coordinate. Artinya, 2 elemen hanya bisa digabungkan dengan kata penghubung. Nah, seperti and atau or. Nah, jadi ternyata elemennya ini hanya bisa dihubungkan oleh 2 kata and dan or. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya dan atau. Nah, kalau keduanya itu berasal dari kategori yang sama, noun dengan noun, verb dengan verb, adjektif dengan adjektif, dan seterusnya. Okay? Nah, let's look at 3 example of that. Okay. Example 1. Misalnya, noun sama noun. My sister brought books and pens to school. Nah, di sini books dan pens sama-sama noun. Jadi koordinasinya gramatikal dan terbukti keduanya adalah konstituen sejenis. Nah, kenapa books dan pens sama-sama noun? Karena kalau di bahasa Indonesia kan books artinya buku, pens artinya pena, dan mereka adalah kategori yang sama-sama benda. Okay? Dan example 2 is verb and verb. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kata kerja dengan kata kerja? Oke, salah satu contoh kalimatnya adalah he can sing and dance very well. Oke. Sing and dance, garis bawah ya. Sing and dance, keduanya itu verb. So, it's a good natural coordination. Jadi, di mana letak coordinationnya? Oke, coordinationnya itu pada kata N-nya. Dan apa yang dikoordinasikan? Yaitu adalah sing dan dance-nya. Oke, itu kalau kita bicara tentang verb dan verb. Nah, selanjutnya, example 3 is adjektif dan adjektif nih. Nah, misalnya, contoh kalimatnya, the weather today is hot and humid. Nah, hot dan humid ini both are adjective. So, this coordination also work perfectly. Jadi, yang kita garis bawahi itu pada kata hot dan humid. Oke? Nah, selanjutnya adalah, nah ini kayak saya mau kasih contoh tentang coordination yang salah begitu, yang perlu diperbaiki. Misalnya, now kalau kita coba paksakan menggabungkan 2 kategori yang berbeda, kalimatnya jadi ungrammatical. Misalnya contohnya, he can sing and tall. Ini salah. Kenapa? Karena sing itu verb, sedangkan tall itu adjektif. Kategorinya tidak sama, jadi coordinationnya gagal. This confirms that only elements of the same syntactic category can be coordinated. Jadi, dia tidak bisa misalnya verb dan adjektif misalnya. Jadi, dia itu harus verb dan verb, noun dan noun, adjektif dan adjektif. Seperti itu. Okay, next. The topic is about the omniscibility test. Okay, sekarang kita masuk ke tes kedua, the omniscibility test. In a sentence, there is sometimes a unit whose occurrence is optional.
Unit ini bisa dihilangkan tanpa mengubah makna inti kalimat. Biasanya, unit yang bisa dihilangkan adalah adjective phrase atau AP atau prepositional prepositional phrase atau PP, dan penting untuk diingat, only phrase can be omitted or deleted, bukan single words. Oke. Misalnya nih, example for PP is omitted. Okay, they arrive on time. They arrive. Okay, first on time adalah prepositional phrase yang optional. Kalau kita hilangkan kalimatnya they arrive, tetap gramatikal dan makna intinya tetap tersampaikan. Mereka tetap datang, hanya informasi waktunya yang hilang. This proves that on time is indeed a constituent, because only a full constituent can be omitted as one unit. Oke. Nah, misalnya kalau AP selanjutnya, contoh kedua adalah AP, adjective phrase. Misalnya, Rahmi is very clever and Hasni is very clever too. Oke, mari kita bedah. Rahmi is very clever and Hasni is too. Di sini, very clever pada klausa kedua bisa dihilangkan karena disebutkan sebelumnya, and the sentence remains grammatical. Hasni is too. This show that very clever function as one constituent adjective phrase that can be omitted as a whole. Okay. So, to summarize the coordination test, prove constituents by checking whether elements of the same category can be joined with and or while the omiscibility test, prove constituents by checking whether a phrase can be deleted without breaking the sentence grammaticality. Nah, itu dia penjelasan dua konstituen test dari kelompok kami. Semoga videonya membantu teman-teman untuk memahami material ini. Sebelum ujian, terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye! Hello everyone, today I would like to explain for you 4 important phrase in syntax. It is noun phrase or NP, verb phrase or VP, prepositional phrase or PP, and the last one is adjective phrase or AP. The first one is noun phrase. Noun phrase is a group of words that function as a noun. With the formula determiner plus adjective plus noun. The example, the beautiful flower. The beautiful flower smells nice. The noun phrase is the beautiful flower and it functions as a subject. The last is adjective phrase or AP. An adjective phrase is a group of words that function as an adjective. It describes or modifies as a noun. The formula is modifier plus adjective. Example, very happy, very happy. With the sentence, she is very happy today. She is very happy today. The adjective phrase is very happy or kata sifat. Next is prepositional phrase or PP. Prepositional phrase begins with a preposition and ends with its object, usually as a noun phrase. It provides information about place, about time, about direction, or manner. The formula is preposition plus noun phrase. Example like on the table. In the sentence, the example is the book is on the table. The book is on the table. The prepositional phrase is on the table with the word on. The second is verb phrase or VP. VP is a group of words counter on a verb. It can include auxiliary verbs, modal verbs, or object.
The formula is auxiliary plus main verb. Example like it's studying, is studying. In the sentence, she is studying English. The verb phrase is studying, is studying.